مجھے بچپن سے ہی دلہن بہت اچھی لگتی تھی۔ جب بھی کسی کی شادی میں جاتا تو بڑے شوق سے دلہن کو دیکھتا تھا، اور پھر جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا مجھے شادی کا بہت شوق ہونے لگا۔ میں اکثر اماں سے فرمائش کرتا کہ میری شادی چھوٹی عمر میں ہی کر دو، تو اماں ہنسنے لگ جاتی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ شوق مجھے کتنا مہنگا پڑے گا۔ اب سوچتا ہوں کہ کاش اماں کی بات مان لیتا اور میں شادی ہی نہ کرتا تو میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا۔ میرا نام ماجد ہے اور میرا تعلق ایک امیر فیملی سے ہے، مگر کچھ عرصہ پہلے تک ایسا نہیں تھا۔ میں پیدا تو ایک مڈل کلاس گھرانے میں ہوا تھا۔ ہم 3 مرلے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، لیکن 3 مرلے کا یہ گھر بھی میرے ابا نے ساری عمر کی محنت کے بعد بنایا تھا، کیونکہ میرے ابا جب شادی کے بعد اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہوئے تھے تو اس وقت میرے دادا نے ابا کو کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ وہ خالی ہاتھ دادا کے گھر سے نکلے تھے۔ ان کے ساتھ اس وقت صرف اماں تھی، اور اگر وہ ساتھ نہ ہوتی تو شاید ابا کے اندر یہ ہمت بھی نہ آتی۔ دراصل میرے ابا کا تعلق گاؤں کے وڈیرے خاندان سے تھا، جہاں پر نہ تو اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کا رواج تھا اور نہ ہی کسی کو اس کی پسند سے شادی کرنے کا کوئی حق حاصل تھا۔ میرے ابا کے 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ دونوں بھائی ابا سے بڑے تھے، جبکہ دونوں بہنیں ابا سے چھوٹی تھیں۔ دادا کی حویلی اور گاؤں میں پھیلی بہت ساری زمینیں ان کی اولاد کی ہی تھی، جن پر ان کی اولاد کا ہی حق تھا۔ اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کے تینوں بیٹے زمینوں کی دیکھ بھال کریں اور اپنے اسی خاندانی پیشے کو آگے بڑھائیں۔ ابا کے دونوں بڑے بھائی تو دادا کے ساتھ شروع سے ہی زمینوں پر جانے لگ گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی یعنی میرے ابا کو شوق میں اسکول داخل کروا دیا تھا۔ گاؤں کا اسکول 8ویں تک تھا۔ ابا وہیں پر پڑھنے جاتے تھے۔ جب انہوں نے 8 جماعتیں پاس کر لیں تو دادا اور اپنے بڑے بھائیوں کے سامنے آگے پڑھنے کی ضد کرنے لگ گئے۔ دادا تو اس بات پر بالکل بھی راضی نہیں تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ابا بھی اپنے دونوں بڑے بھائیوں کی طرح زمینوں کو ہی سنبھالیں اور اسی حویلی میں بھائیوں کے ساتھ مل کر رہیں۔ لیکن ابا کے بھائیوں نے دادا کو منا لیا اور ابا کو پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا، جہاں پر وہ اسکول کے ہاسٹل میں ہی رہنے لگ گئے۔ خاندان میں میرے ابا ہی پہلے بیٹے تھے جو پڑھنے کے لیے شہر چلے گئے تھے۔ اس بات پر دادا اور میرے دونوں تایا کو بڑا فخر محسوس ہوتا تھا جب پورے گاؤں میں میرے ابا کی مثال دی جاتی تھی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ وڈیرا خاندان میں نہ تو پڑھائی کا رواج ہے نہ ہی شہر بھیجنے کا۔ اسی لیے لوگ بھی بڑے خوش تھے کہ اب ان کے بچوں کو بھی آگے پڑھنے کے مواقع ملیں گے۔ اور یہ سچ بھی تھا کہ ابا کے خاندان میں واقعی کبھی کسی نے 5ویں سے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ شہر جانا تو دور کی بات تھی، لیکن ابا نہ صرف آگے پڑھ رہے تھے بلکہ شہر بھی چلے گئے تھے، جبکہ ابا کی چھوٹی دونوں بہنیں اسکول بھی نہیں گئی تھیں، کیونکہ دادا نے پتہ نہیں ابا کو کیسے پڑھنے کی اجازت دے دی تھی، مگر لڑکیوں کو پڑھانے کے حق میں وہ بالکل بھی نہیں تھے۔ اسی لیے میری دونوں پھوپھیوں کو اسکول میں داخل ہی نہیں کروایا گیا، اور ان کو بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ خاندان میں یا پورے گاؤں میں کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں تھی جو اسکول جاتی تھی۔ حالانکہ میرے ابا نے بڑی کوشش کی کہ ان کی دونوں چھوٹی بہنیں بھی اسکول جائیں اور پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل بن سکیں، لیکن اس بات میں تو تایا ابا نے بھی ابا کا ساتھ نہیں دیا۔ پھر مجبوراً ابا نے اس بات کو وہیں پر ختم کر دیا، کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر وہ بہنوں کے معاملے میں ضد پر اڑ گئے تو دادا ان کی بھی پڑھائی رکوا دیں گے، اور ابا یہ نہیں چاہتے تھے۔ جب ابا نے کالج میں داخلہ لے لیا تو دادا کو یہ فکر ستانے لگ گئی کہ اگر بیٹا زیادہ پڑھ گیا تو ہاتھ سے نکل جائے گا اور گاؤں واپس بھی نہیں آئے گا۔ یہ سوچ کر دادا اور دادی نے ابا کی شادی کا فیصلہ کر لیا، اور انہوں نے خاندان میں سے ہی ایک لڑکی کا انتخاب کیا تاکہ ابا کے پاس شہر میں جا کر بسنے کا کوئی آپشن ہی نہ رہے۔ میری اماں کا تعلق بھی ایک گاؤں سے ہی تھا، لیکن وڈیرا خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود میرے ابا اور دادا کی طرح امیر گھر سے نہیں تھی، کیونکہ میری اماں جب چھوٹی تھیں اس وقت میرے نانا کا انتقال ہو گیا تھا، اور چونکہ میری اماں میرے نانا نانی کی اکلوتی بیٹی تھی، اس وجہ سے نانا کے انتقال کے بعد نانی کے سسرال والوں نے انہیں اپنے پاس حویلی میں نہیں رکھا بلکہ ان کے میکے بھیج دیا۔ اس طرح میری اماں اپنے ننیال میں پلی بڑی تھی، اور اب دادا نے ابا کے ساتھ میری اماں کی شادی کا فیصلہ بھی یہی سوچ کر کیا تھا کہ میری اماں جس طرح کے ماحول میں پلی تھی وہ سب سے دب کر حویلی میں رہیں گی اور کبھی بھی اپنے شوہر کو کہیں جانے کے لیے نہیں اکسائیں گی۔ صرف ایک یہی وجہ تھی کہ دادا میری اماں کو بہو بنا کر حویلی میں لے گئے۔ ابا نے بھی شادی پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ آگے پڑھنا چاہتے تھے، اور اس وقت میرے ابا فرسٹ ایئر میں تھے جب ان کی شادی اماں کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ شادی کے 8 دن بعد ابا واپس اپنے ہاسٹل چلے گئے اور اماں سسرال میں اپنی جگہ بنانے میں لگ گئیں، لیکن بدقسمتی سے میری اماں کی دونوں جیٹھانیاں اماں کو پسند نہیں کرتی تھیں، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ان کی دیورانی کسی بھی طرح ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے باوجود انہیں اماں کے ساتھ برابری کا رشتہ بنانا پڑ گیا تھا۔ یہ سب کچھ کیا تو دادا اور دادی نے تھا، اس لیے ان کو تو وہ دونوں ہی کچھ نہیں کہہ سکتی تھیں، مگر ان کا زور
मेरी अम्मी पर चलता था। दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर अम्मा पर जिम्मेदारियों का बोझ डालना शुरू कर दिया। शादी के 10 दिन बाद ही मेरी अम्मा घर में बहू कम और नौकरानी ज्यादा बन चुकी थी, और इस बात पर ना तो मेरी दादी को कोई एतराज था और ना ही दादा को, बल्कि वो तो जानबूझकर खामोश रहते थे ताकि अम्मा तंग होकर अब्बा को अपने पास रहने के लिए मजबूर करें, क्योंकि दादा अच्छी तरह जानते थे कि अम्मा शहर जाने की बात नहीं कर सकती। बस यही सोचकर दादा और दादी ने बहू की तरफ से आंखें और कान बंद कर लिए थे, जिसका नतीजा ये निकला कि दोनों बड़ी बहुओं ने छोटी बहू पर सारे काम डाल दिए और मेरी अम्मा सुबह से लेकर रात तक घर के काम ही करती रहती थी। जब अब्बा 1 महीने बाद छुट्टी पर हवेली में आए तो उस वक्त दादी ने अम्मा को कहा कि खूब बन संवर कर रहा करे और घर का भी कोई काम करने नहीं दिया। यहाँ तक कि अम्मा के जेठानियों ने भी उन्हें कोई काम करने के लिए नहीं कहा। अब्बा दोबारा 1 हफ्ता रहकर चले गए। इस दौरान उन्होंने अम्मा के साथ सबका अच्छा रवैया और सलूक देखा था, और मेरी भोली माँ ने भी अब्बा से किसी किस्म की शिकायत नहीं की, बल्कि जितने दिन अब्बा हवेली में रहे अम्मा ने उन पर यही जाहिर किया कि वो बहुत खुश हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि अब्बा के जाने के बाद दोबारा से अम्मा मेहनत और मुशक्कत की चक्की में पिसने लग गई। इतने सारे लोगों का खाना बनाना, सबकी फरमाइशों का ख्याल रखना, दादा और दादी की दवाइयों के लिए भी अम्मा ही भाग भाग कर उनकी खिदमत सर अंजाम देती थी, और न जाने कौन कौन से काम थे जो अम्मा को सुकून का सांस नहीं लेने देते थे। जब वो थक हार कर रात को बिस्तर पर जाती तो थकन से चूर हड्डियां भी कराहने लग जाती, लेकिन अम्मा ने ना तो अपनी माँ से कोई शिकायत की और ना ही अपने शौहर से, बल्कि खामोशी से वक्त गुजारती रही। अब्बा हर महीने बाद 1 हफ्ते के लिए हवेली आते और वापस चले जाते थे, लेकिन जब वो अपने इंटर के इम्तिहान से फारिग होकर हवेली गए तो 1 महीने के लिए वहीं पर ठहरना था। अब घर वाले 1 महीना कैसे इंतजार कर सकते थे। उन्होंने अम्मा को कामों में लगाए रखा और अब्बा ये देख देख कर हैरान होते कि अम्मा किस तरह मशीन बनकर सारी हवेली के काम करती थी। हालांकि हवेली में बहुत सारी नौकरानियां थी, उसके बावजूद बहुत सारे काम खुद किया करती थी। जब अब्बा ने अम्मा से कहा कि नौकरानियों के होने का क्या फायदा, अगर तुमने सारा दिन काम ही करने हैं, खुद को थकाना ही है, और पहले तो तुम इतना काम नहीं करती थी, अब क्या हो गया है। तो अम्मा कहने लगी कि मैं शादी के 10 दिन के बाद से लेकर अब तक इतने ही काम करती हूँ। आप यहाँ होते नहीं थे इसलिए आपको मालूम नहीं है, और मैं इसलिए नहीं बताती थी कि आप परेशान हो जाएंगे। ये सुनकर अब्बा को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने अपने माँ बाप से बात करने का फैसला कर लिया, लेकिन अम्मा ने अब्बा को बड़ी मुश्किल से रोका तो वो इस बारे में किसी से भी बात ना करें। फिर ऐसा होने लगा कि अम्मा जब कामों में लगी रहती तो कभी कभी अब्बा भी अम्मा के साथ किचन में चले जाते और उनका हाथ बटाने लगते। वो 1000 मना करती मगर अब्बा बाज नहीं आते थे। ये सब देख देकर सबने बातें बनाना और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और एक दिन ऐसा हुआ कि अम्मा किचन में खाना बना रही थीं कि अचानक हांडी उलट गई और अम्मा का बाजू जल गया। अब्बा फौरन अम्मा को अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने दवा दी और 7 मुकम्मल आराम करने को कहा। अब्बा ने अम्मा का बहुत ख्याल रखा, उन्हें कोई काम करने नहीं दिया, जिस पर मेरी दोनों ताई अम्मियाँ नाराज हो गईं। उन्होंने मेरी दादी को अम्मा के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया कि इनकी शादी को 1.5 साल हो चुका है मगर अभी तक औलाद की खुशखबरी नहीं हुई, लगता है दुल्हन में कोई कमी है। उनकी बातों में आकर दादी ने भी अम्मा को ताने देना शुरू कर दिए। एक तो वो पहले ही बीमार बिस्तर पर पड़ी थी, दूसरा ऐसी बातों ने उसे और दुखी कर दिया। अब्बा ने दादी को समझाने की कोशिश की तो दादी ने अब्बा को भी खामोश करवा दिया। उसके बाद न जाने कौन सी झाड़ पूंछ दादी ने करवाई कि अम्मा के यहाँ औलाद की खुशी मिल सके, मगर ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ अब्बा ने वापस शहर जाने के लिए जब तैयारी की तो दादा ने साफ इनकार कर दिया कि अब शहर नहीं जाना है और ना ही आगे पढ़ना है, बस अपना घर और जमीन संभालो। लेकिन अब्बा आगे पढ़ना चाहते थे। उनका इरादा था कि पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी कर लेंगे और फिर अम्मा को भी शहर अपने साथ ले जाएंगे, मगर दादा ने जज्बाती तौर पर अब्बा को ब्लैकमेल करके उन्हें शहर जाने से रोक लिया था। अब्बा अपने बाप की मोहब्बत और हुक्म के आगे मजबूर हो गए और गाँव में ही रहने लग गए थे। मगर एक रोज वो हुआ जो किसी के भी वहमो गुमान में नहीं था। खास तौर पर मेरे अब्बा और अम्मा नहीं जानते थे कि उन पर कौन सी कयामत टूटने वाली है। हुआ कुछ यूं कि एक रात अम्मा, अब्बा और बाकी सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। उस रात अब्बा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उन्हें बुखार था, इसलिए वो बड़े बेचैन से थे। आधी रात के बाद जब अब्बा को पानी पीने की तलब महसूस हुई तो जग में पानी खत्म हो चुका था। उनसे उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए उन्होंने अम्मा को उठाया तो अम्मा पानी लेने के लिए किचन में चली गईं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही अम्मा के चीखने की आवाज ने अब्बा को बुरी तरह चौंका दिया। उनसे पहले ही उठा नहीं जा रहा था और अब वो बिजली की तेजी से बाहर की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही किचन में पहुंचे ये देखकर उनकी आंखें
फटी की फटी रह गईं कि अम्मा किचन के फर्श पर बैठी थी। वो बहुत ज्यादा रो रही थी, जबकि अम्मा का दुपट्टा किचन के दरवाजे के पास जमीन पर पड़ा हुआ था। अब्बा ने अम्मा से पूछा कि क्या हुआ है, क्योंकि अम्मा के बाल भी बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे अम्मा को किसी ने मारा है, लेकिन वो रोए जा रही थी। और फिर अम्मा ने रोते हुए अब्बा को बताया कि जब वो पानी लेने किचन में आई थी तो उसी वक्त अब्बा के बड़े भाई भी वहाँ पानी लेने आए थे और उन्होंने अम्मा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो ये सुनकर अब्बा के होश उड़ गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनका बड़ा भाई घर के अंदर ही उनकी इज्जत पर हाथ डालेगा। अब्बा उसी वक्त अपने बड़े भाई के कमरे की तरफ गए तो अम्मा भी अब्बा के पीछे भाग पड़ी, लेकिन अब्बा ने धाड़ते हुए ताया को कमरे से बाहर आने की आवाज दी और अब्बा की आवाजें सुनकर बाकी सब भी जाग गए। ताया जैसे ही कमरे से बाहर निकले तो अब्बा ने उनका गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ डालने की। तो ताया साफ मुकर गए और कहने लगे कि तुम ऐसा गंदा इल्जाम अपने भाई पर कैसे लगा सकते हो? तुम्हें इस औरत पर यकीन है लेकिन अपने भाई पर नहीं। तो अब्बा ने कहा कि ये औरत मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है और 1.5 साल से मैं उसे देख रहा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ना तो वो ऐसी है और ना ही किसी पर बेबुनियाद इल्जाम लगा सकती है। ये सारा शोर शराबा सुनकर दादा भी वहाँ पहुँच चुके थे और बेटे की बातों ने उन्हें हिला कर रख दिया। मगर दादा ने बहू पर यकीन करने की बजाय अपने बड़े बेटे का साथ दिया और बहू को झुठला दिया। अम्मा का रो रो कर बुरा हाल था। सबने अम्मा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और ताया तो न जाने क्या क्या कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी तो शुरू से ही ऐसी है, उसकी यही कोशिश थी कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसे तुम्हारी कमी महसूस न हो, इसलिए मुझ पर डोरे डालती थी। वो तो मैं ही था जिससे अपने भाई और खानदान की इज्जत का ख्याल था, कभी उसकी बात नहीं मानी और आज उसने मुझसे इसी बात का बदला लिया है। ये सुनकर मेरी अम्मा ताया के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं कि मुझ पर इतने गंदे इल्जाम न लगाएं, इससे अच्छा है कि मुझे मार दें। मगर अब्बा सिर्फ अपनी बीवी के साथ थे। उन्होंने दादा से ये कहा कि उसी वक्त इंसाफ करें और भाई साहब को सजा दें, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। दादा क्या करते? अगर अम्मा की तरफ होते तो बाकी सबकी मुखालफत मोल लेनी पड़ती और अगर अपने बड़े बेटे की साइड लेते तो छोटे बेटे से हाथ धोने पड़ते। इसीलिए उन्होंने दूसरा ऑप्शन ही चुना और अम्मा को ही गलत करार दे दिया। अब्बा हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने उसी वक्त घर छोड़ने का फैसला कर लिया। दादी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मगर अब्बा ने उनकी एक ना सुनी। बैग में चंद जोड़े कपड़े रखे और अपनी बीवी को लेकर हवेली से निकल गए। दादी के अलावा किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। रात का आखिरी पहर था और सुबह होने वाली थी, इसीलिए अब्बा मेरी अम्मा को लेकर बस स्टॉप पर जा बैठे और जब पहली बस आई तो वो अम्मा को अपने साथ लेकर शहर चले गए। शहर जाने से पहले ही उन्होंने फोन पर अपने दोस्तों से बात कर ली थी कि मुश्किल वक्त आन पड़ा है और मुझे तुम सबका साथ चाहिए। उनके दोस्तों ने भी अब्बा का साथ देने का वादा किया और जब अब्बा मेरी अम्मा को लेकर उनके घर गए तो अब्बा के एक दोस्त ने अपने घर में अम्मा को पनाह दी। वो अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ रहते थे, इसीलिए अब्बा ने भी उसके घर पर रहना मुनासिब समझा। शहर आने के बाद अब्बा ने अपने दोस्त की मदद से एक कंपनी में जॉब शुरू कर दी और किराए पर घर ले लिया। मेरी पैदाइश अम्मा और अब्बा की शादी के तकरीबन 5 साल बाद हुई थी। मैं इनकी इकलौती औलाद था और बड़े अरसे बाद उनकी गोद में आया था, इसीलिए उन्होंने मुझे बेहद लाड प्यार दिया। अब्बा और अम्मा ने शहर आने के बाद बड़े मुश्किल हालात देखे, लेकिन अब्बा किसी भी कीमत पर पलट कर वापस नहीं जाना चाहते थे। यहाँ तक कि जब गुजारा होना मुश्किल हो गया था उस वक्त भी अब्बा के दोस्तों ने उन्हें मशवरा दिया था कि वो दादा से अपना हिस्सा मांग ले, मगर अब्बा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि जिस घर में मेरी बीवी को इज्जत नहीं मिल सकी, मुझे इंसाफ नहीं मिल सका, वहाँ से मैं एक फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। जो भी जिंदगी में करूंगा अपनी मेहनत और हैसियत के मुताबिक ही होगा, लेकिन ना तो अब्बा के सामने हाथ फैलाऊंगा और ना ही कभी वापस गाँव जाऊंगा। ये अब्बा का आखिरी फैसला था, जिसे सुनकर उसके बाद कभी किसी दोस्त ने उनको ये मशवरा नहीं दिया और मेरी अम्मा तो पहले ही हर हाल में अब्बा के साथ खड़ी थी। अम्मा और अब्बा ने हालात की तंगी देखी, उसके बावजूद मुझे अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाया, क्योंकि अब्बा चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर इस काबिल बन जाए कि उसे जिंदगी में किसी भी चीज की कमी न रहे। बस यही सोचकर उन्होंने दिन रात एक कर दिया, डबल ड्यूटियां भी की और अम्मा ने भी घर में सिलाई वगैरह का काम शुरू कर दिया था। दोनों मिलकर जिंदगी की गाड़ी को चला रहे थे और दोनों की जिंदगी का मकसद सिर्फ मेरी अच्छी तालीम और तरबियत था। और उन दोनों ने कड़ी मेहनत और जिद्दोजहद के बाद ये साबित किया कि अगर इंसान मेहनत के बलबूते पर कुछ करने की ठान ले तो वो हर हाल में करके ही रहता है। मैं अच्छे स्कूलों में ही पढ़ता रहा, मैट्रिक भी बहुत अच्छे नंबरों से पास किया और कॉलेज में मेरा दाखिला भी हो गया।
حالانکہ یہ وہ کالج تھا جہاں پر صرف امیرزادے پڑھتے تھے، لیکن مجھے اسکالرشپ میں وہاں پر داخلہ ملا تھا۔ پھر اماں اور ابا نے میری تربیت میں کسی قسم کی کمی نہیں رکھی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے تھوڑے میں خوش رہنا سکھایا، محنت اور ایمانداری کا سبق دیا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ میں بالکل پڑھنے لکھنے والا بچہ بنا۔ شرارتیں، کھیل کود یا ایسی کوئی بھی سرگرمی نہیں تھی جس کی طرف میں نے دھیان دیا اور پڑھائی سے دھیان ہٹایا ہو۔ کالج میں پہنچنے کے بعد بھی میری یہی روٹین رہی، حالانکہ وہاں پر پڑھنے والے اکثر لڑکے امیر گھروں کے بگڑے ہوئے شہزادے تھے جو مجھ پر جملے کستے اور ہنستے بھی تھے، مگر میں نے کبھی کسی کے پر کان نہیں دھرا، کیونکہ میں نے اپنے اماں اور ابا کو اپنا پیٹ کاٹ کر میری پڑھائی کے لیے خرچہ نکالتے ہوئے دیکھا تھا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ انہوں نے دن رات کڑی مشقت کی ہے اور پھر مجھے اس قابل بنایا ہے کہ آج میں اسکالرشپ پر اتنے بڑے کالج میں پڑھ رہا تھا۔ اس لیے میں صرف اور صرف اپنے ماں باپ کا سوچتا تھا اور ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے انٹر کا امتحان بہت اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا اور پھر میرا داخلہ MBA میں ہو گیا۔ ساتھ ساتھ میں نے میٹرک کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا بھی شروع کر دیا تاکہ میری پڑھائی کا خرچہ میں خود پورا کرتا رہوں۔ ابا نے مجھے اس بات کے لیے منع نہیں کیا، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ اگر میں ضرورت سے زیادہ محنت کروں گا تو بہت جلد ذمہ داریوں کو قبول کر لوں گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب میں MBA کے پہلے سال میں تھا اس وقت میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ بہت کڑا وقت تھا، جیسے میری اماں نے بڑے حوصلے سے گزارا اور ہمیشہ میرا حوصلہ بن کر میرے ساتھ کھڑی رہیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر اماں خود حوصلہ ہار دیں گی تو میں بھی ہمت ہار جاؤں گا، اور میں جس منزل کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اس منزل کے راستوں پر تھک کر بیٹھ جانا میرے لیے اب ناممکن ہو چکا تھا۔ ابا نے 3-4 سال پہلے ہی اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کر کے ایک 3 مرلے کا چھوٹا سا گھر خرید لیا تھا، اور ابا کے جانے کے بعد ہمیں یہاں وہاں رونا نہیں پڑا۔ ہم ماں بیٹا اپنے گھر میں خوش تھے۔ اماں بھی سلائی کا تھوڑا بہت کام کرتی تھیں، اور میں جہاں 3 ٹیوشن پڑھاتا تھا میں نے تاکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی اخراجات میں اماں کا ہاتھ بٹا سکوں، لیکن میری تعلیم کا خرچہ بھی بہت زیادہ تھا۔ پھر میں نے اپنے کالج میں درخواست دی، اس کے بعد مجھے دوبارہ آخری سال کے لیے اسکالرشپ مل گئی تھی۔ اب زندگی کافی آسان ہو گئی تھی۔ ابا کی جدائی کا دکھ تو اپنی جگہ پر بہت تھا، مگر ان کے خواب کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا اب میری ماں کا آخری خواب اور حسرت تھی، اور مجھے اپنے ماں باپ کے اس خواب کو ہر حال میں تکمیل تک پہنچانا تھا۔ میرا MBA کا آخری سال چل رہا تھا جب میں نے مختلف کمپنیوں میں نوکری کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ میرے ریزلٹس متاثر کن تھے، جس کی وجہ سے مجھے بہت جلد ایک ایسی کمپنی میں جاب کی آفر آئی جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں وہاں انٹرویو کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے 1 ویک کے ٹرائل بیس پر آفس میں آنے کے لیے کہا، اور 1 ہفتے بعد انہوں نے میری نوکری پکی کر دی، کیونکہ میں ان کی سوچ سے زیادہ بہترین کام کر رہا تھا۔ میری سیلری جو فکس ہوئی تھی وہ بھی میری سوچ سے کہیں زیادہ تھی۔ اس دن میں بہت خوش تھا جب نوکری کی منظوری ہونے کے بعد میں نے اماں کو جا کر یہ خوشخبری سنائی تو وہ بھی بے حد خوش ہوئیں۔ اس کے بعد میں نے نہ رکنے والا ایک ایسا سفر شروع کیا جس کی منزل میرے بالکل سامنے تھی۔ 3 مہینے بعد میرا MBA کا رزلٹ بھی آ گیا تھا، جس میں نے شاندار نمبروں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد تو میری تنخواہ بھی ڈبل ہو گئی اور مجھے کمپنی کی طرف سے کار بھی مل گئی تھی۔ اب مسئلہ بس رہائش کا تھا۔ اماں وہ گھر نہیں بیچنا چاہتی تھیں، جبکہ میں یہ چاہتا تھا کہ اس گھر کو بیچ کر میں کمپنی کے ہوم لون اپلائی کر دوں اور ایک اچھے علاقے میں بڑا گھر خرید لوں، کیونکہ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جن محرومیوں میں میری ماں نے بچپن سے اب تک کی زندگی گزاری ہے میں ان سب کا ازالہ کروں گا۔ پھر میں نے اپنا وہ گھر کرائے پر دینے کے لیے اماں کو منا لیا اور کمپنی میں لون کی درخواست دے کر نیا گھر خریدنے کا منصوبہ بنایا۔ میری کارکردگی کی بنیاد پر مجھے کمپنی سے لون بھی مل گیا، اور کمپنی کے مینیجر نے ایک اچھے علاقے میں بہترین گھر دلوانے میں میری مدد بھی کی۔ جس دن میں اپنی اماں کو لے کر نئے گھر میں گیا تھا اس دن ہم ماں بیٹا بہت روئے تھے۔ ہمیں ابا کی بھی یاد آ رہی تھی اور ان لوگوں کی بھی جنہوں نے بڑی بے دردی سے میرے ماں باپ کو ساری جائیداد سے بے دخل کروا دیا تھا۔ میں نے اماں کو تسلی اور حوصلہ دیا اور اس کے بعد صرف اور صرف ان کی آرام کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ کام کرنے کے لیے گھر میں ملازمہ بھی آ گئی تھی اور میری ماں عمر کے اس حصے میں اب بڑے ٹھاٹھ سے زندگی گزارنے لگی۔ مجھے جاب کرتے ہوئے جب 1 سال پورا ہوا تو مجھے کسی اور بڑی کمپنی سے جاب کی آفر آئی، لیکن میری اپنی کمپنی کے مالک کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے میری سیلری اور زیادہ بڑھا دی اور مجھے ایک چھوٹی سی ٹریننگ کے لیے بیرون ملک بھیج دیا۔ اماں میرے ساتھ ہی گئی تھی۔ 3 مہینے کا وہ کورس مکمل کر کے جب میں واپس کمپنی میں آیا تو مجھے ڈائریکٹ مینیجر کی پوسٹ دے دی گئی۔ اب میری سیلری اتنی تھی کہ جتنی کسی کی سوچ ہو سکتی ہے۔ سیلری کے علاوہ اور بھی بہت سی سہولیات مجھے ملی ہوئی تھی۔ بہت جلد میرا شمار بزنس
बिजनेस दुनिया के कामयाब तरीन नौजवानों में होने लगा, जिनको हायर करने के लिए हर दूसरी कंपनी जाल फेंकती है। मगर मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा ईमानदारी का दर्स दिया था, इसलिए मैंने अपनी कंपनी को छोड़कर जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इसी कंपनी ने मुझे आज इस मकाम तक पहुँचाया था। मैं अपने काम के साथ मुखलिस था और बहुत मेहनत करता था। इस वजह से नॉन स्टॉप कामयाबी मेरा मुकद्दर बनती गई और फिर ऐसे होने लगा कि मैं अपनी कंपनी के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स खुद लेने लग गया। उन्हीं दिनों में अम्मा ने घर में एक और मुलाजमा रखी थी। वो कोई नौजवान लड़की थी और अम्मा ने खुद ही उसे रखा था, इसीलिए मैं उसके बारे में नहीं जानता था। एक दिन जब मैं शाम के वक्त ऑफिस से घर गया तो उस जवान लड़की को अपने घर में देखा जो नकाब में थी, तो मैं हैरान हो गया कि ये कौन है। तब अम्मा ने बताया कि इसका नाम कमल है और अम्मा ने ही उसे आज नौकरी पर रखा है। उसके माँ बाप नहीं थे, इसीलिए उसे नौकरी और रिहाइश की बहुत ज़रूरत थी, जो मेरी अम्मा ने पूरी कर दी। वो हमारे घर के पिछले हिस्से में बने सर्वेंट क्वार्टर में रहने लग गई थी। मुझे अपनी माँ की खुदा तरसी पर बहुत हंसी आई, जिसने बगैर किसी छानबीन के अनजान लड़की को घर में रख लिया था। लेकिन मैंने ये सोचकर अम्मा को कुछ नहीं कहा कि मैं खुद ही उस लड़की के बारे में मालूमात ले लूँगा, क्योंकि मुझे ये बात भी बड़ी अजीब लगती थी कि वो घर में हर वक्त नकाब करके रखती थी। अम्मा ने उसके हवाले किचन का काम किया था और वो बड़े साफ सुथरे तरीके से काम करती और खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। फारिग वक्त में अम्मा के साथ बातें करती रहती और उनके पैर भी दबाती थी। उसे हमारे घर में रहते हुए 1 महीना गुजर गया था, लेकिन मैंने कभी भी उसके चेहरे से नकाब हटा हुआ नहीं देखा था और उसके अच्छे रवैये और अखलाक को देखते हुए मैंने उसके बारे में कोई छानबीन भी नहीं करवाई, क्योंकि मुझे लगता था कि वो एक अच्छे किरदार की लड़की है और यकीनन मजबूर होगी तभी उसने अपने बारे में हमें कुछ ज्यादा नहीं बताया था। वो सुबह के वक्त क्वार्टर से आकर घर में काम करना शुरू करती थी और सारा दिन अम्मा के पास ही रहती। फिर रात को खाने से फारिग होकर किचन का काम मुकम्मल करके फिर वो अपने क्वार्टर में जाया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता नहीं क्यों उसमें दिलचस्पी पैदा होनी शुरू हो गई, क्योंकि वो मेरे लिए पुरतजस्सुस थी। मैं ये जानना चाहता था कि वो हर वक्त नकाब करके क्यों रखती हैं, क्योंकि एक मर्तबा अम्मा ने मुझे बताया था कि वो उनके सामने भी चेहरे से नकाब नहीं हटाती। मैंने अम्मा से पूछा कि क्या उन्होंने उसका चेहरा अभी तक नहीं देखा, तो अम्मा कहने लगी कि एक मर्तबा देखा है, उसके बाद नहीं। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी, इसलिए मैं उसे देखना भी चाहता था और उसके बारे में जानना भी चाहता था। एक दिन मेरी तबीयत कुछ खराब थी तो मैंने ऑफिस से छुट्टी कर ली। मैं सारा दिन अपने कमरे में ही रहा। अम्मा कई मर्तबा मेरे पास कमरे में मेरी तबीयत पूछने आती रही और कमल भी अम्मा की मौजूदगी में मेरे लिए कभी सूप तो कभी दलिया लेकर कमरे में आ जाती थी। फिर रात को जब हम अपने कमरे में थी तो मेरा दिल थोड़ा घबराने लग गया, तो मैं उठकर अपने कमरे से बाहर लॉन में चला गया। टहलते टहलते मैं घर के पिछले हिस्से की तरफ निकल गया, जहां कमल का क्वार्टर भी था। गैर इरादी तौर पर मैं वहां खड़ा होकर इधर उधर का जायजा लेने लग गया था। उसी वक्त अचानक मेरी नजर कमल पर पड़ी, जो अपने कमरे की खिड़की के पास चीजें सेट कर रही थी। उस वक्त उसके चेहरे पर नकाब नहीं था। खिड़की से मुझे उसके चेहरे का बायां हिस्सा साफ नजर आया और मैं उसकी खूबसूरती को देखकर वहीं पर दिल हार बैठा। 3 महीने से वो हमारे घर थी। मैं उसके अखलाक और रख रखाव से तो बहुत मुतासिर हुआ ही था, लेकिन अब उसकी खूबसूरती ने भी मुझे अपने काबू में कर लिया। मैं बगैर कोई आवाज पैदा किए वहां से वापस अपने कमरे में चला गया। उसके बाद तो सारी रात मैं कमल के बारे में ही सोचता रहा। वो बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की थी, इसीलिए मैंने उसी रात उससे शादी करने का फैसला कर लिया, जबकि मैं ये जानता था कि ये फैसला बहुत जल्दी में किया गया है। उसके बावजूद मैं बड़ा मुतमईन था। अगले दिन भी मैं ऑफिस नहीं गया था और मेरा इरादा था कि मैं जल्द अज जल्द कमल को अपनी जिंदगी में शामिल कर लूं, इससे पहले कि वो मुझसे दूर हो जाए। बस इसी डर से मैंने दूसरे दिन ही अम्मा से इस बारे में बात की तो अम्मा को हैरत का एक झटका लगा और वो कहने लगी कि बेटा, किसी को घर में काम देना एक अलग बात है और अपनी जिंदगी में शामिल करना एक बिल्कुल अलग बात है, और हम तो कमल के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं, इसीलिए मैं कैसे तुम्हें उससे शादी की इजाजत दे सकती हूँ। तो मैंने अम्मा से कहा कि जब आप बगैर कुछ जाने उसे घर में पनाह दे सकती हैं, उसे यहाँ पर रहते हुए 3 महीने गुजर चुके हैं, कि आपने कभी उसके बारे में कुछ ऐसा वैसी हरकत देखी या सुनी, तो फिर मैं क्यों उसे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। और आप ही तो कहती थी कि हमेशा मेरा साथ देंगी, मैं जिस लड़की से कहूँगा मेरी शादी करवा देंगी, तो अब क्यों एतराज है। अम्मा मेरी बात पर खामोश हो गईं और कहने लगीं कि बस तुम मेरी बात बगैर कहे समझ जाओ। मैं किसी वजह से ऐसा कह रही हूँ, लेकिन तुम्हें वो वजह नहीं बता सकती। लेकिन मैं अम्मा की बात नहीं मानना चाहता था, इसीलिए मान नहीं रहा था। और फिर अम्मा मुझे कुछ बताने लगी तो मैंने उन्हें ये कहकर खामोश करवा दिया कि मुझे कमल को हर हाल में अपनाना है, इसीलिए उसके बारे में अब कोई बात ना करें। ये सुनकर अम्मा खामोश हो गईं। फिर अगले दिन उन्होंने कमल से इस बारे में बात की तो उसने भी मेरे सामने उसी खदशे का इजहार किया
जो अम्मा रात को कर रही थी। मैंने उसे भी ये कहकर खामोश करवा दिया कि मुझे तुम्हारे बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना, कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं हर हाल में तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। उसके बाद अम्मा ने सादगी के साथ हम दोनों का निकाह करवा दिया, जबकि मैं एक शानदार वलीमा करना चाहता था, लेकिन अम्मा वलीमे के लिए भी नहीं मान रही थी। मैंने वजह पूछी तो अम्मा ने कहा कि कमल नकाब करती है तो वो कैसे दुल्हन बन के मेहमानों के सामने बैठेगी। ये सुनकर मैं खामोश हो गया कि चलो बाद में देखेंगे। और फिर शादी की रात में जब अपने कमरे में गया तो कमल को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि जब मैंने कमल का घूंघट हटाया था तो मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि उसके चेहरे की दाएं साइड बुरी तरह झुलसी हुई थी। मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ था, चौंक गया था कि आखिर ऐसा क्यों था, लेकिन वो तो बेख्तियार रोने लग गई। उसके रोने की आवाज सुनकर अम्मा भी कमरे में आ गई। अम्मा ने मुझसे कहा कि यही वजह थी जो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी, मगर तुमने हम दोनों को उस दिन खामोश करवा दिया। अब बताओ, क्या तुम कमल को दिल से कबूल करते हो? ये मेरे लिए एक मुश्किल फैसला था, मगर मैं जानना चाहता था कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। तब कमल ने हमें पहली मर्तबा अपने बारे में बताया कि वो एक यतीम खाने में पली बड़ी थी, जहाँ पर उसके चचा ने उसे छोड़ दिया था जब उसके माँ बाप का बचपन में इंतकाल हो गया था। यतीम खाने में ही काम करते हुए एक दिन उसके चेहरे पर गरम तेल गिर गया था, जिसकी वजह से उसका चेहरा झुलस गया। उसके बाद वो मुख्तलिफ जगहों पर काम करने लग गई तो उसने यतीम खाना छोड़ दिया था और फिर अम्मा ने उसे काम पर रख लिया। हम दोनों कमल की ये दर्द भरी मुख्तसर सी कहानी सुनकर खामोश हो गए। अब वो दोनों मेरे फैसले की मुंतजिर थी। एक मेरी माँ थी और एक बीवी, और दोनों ही अपनी अपनी जिंदगियों में मुश्किल तरीन वक्त देखा था। मैंने मुस्कुराकर उन दोनों को अपने साथ का यकीन दिलाया, क्योंकि मेरे दिल में कमल की प्लास्टिक सर्जरी को लेकर बहुत से अज़ाइम एक पल में ही आ चुके थे। और मुझे पुरज़्म देखकर कमल भी मुस्कुराने लग गई और अम्मा ने मुझे गले से लगा लिया।